this. Ooh, don't wait. Don't play. Play no games like the NBA. Tanghali na tayo bumiyahe kasi medyo may nasikaso kanina. Ngayon dito na tayo sa Langaray, unang pick up. Let's go. Alcohol ka na lang, ma'am. Tamam. Sige ma'am, sa akin na kayo. Ay, wait lang. Oops. Okay na po, ma'am. Saan tayo, ma'am? Diretso or dito? Dito. Sir. Wait lang, sir. Alcohol lang ko lang. Sir. Papasok kayong trabaho, ma'am? Papasok kayong trabaho? Ay, hindi ba? Salamat, ma'am. Ay. Dito na po ako sa pick up location. Ah, sige po, Sir Jay. Salamat. Mark D. Apa? Shower cup, sir. Sige. Pauwi na po. May laman ba to? Ah, wala po. Lagyan natin. Ito, sir. Thank you. Best of luck na. Meron pa, tignan mo. Meron pa ano. Meron. Dito. Nilalagay. Laki niyan, sir, no? Kasya ba? Sige, magkasyahin natin kung kasya. Kasya. Kaso baka ano siya na matupi. Huwag na, no? Ano ba yan, sir? Mga damit? Ayan, damit. Ito ba? Branded? Hindi naman. Bango. Mura lang. Ay, may shower cup. Ano na?